पिलामाने तुमको पीएम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलामाने बहुत प्रकार असुविधार सम्मुखीन होती प्रथम दिन साहित्य रे जति सारा मेसेज आसूची कमेंट आसूची टेलीग्राम पेज रे मध्य बहुत सारा पिला कहउछंती जे तांकर खास करके आमर प्रबंध विभाग जोटा कि रचना और दरखास्त बहुत सारा असुविधा होता तेणुक इंग्लीश सेमती न हो तेणुक भल भाव में पूर्व प्रस्तुत होगापी प्रस्तुत जारी रख आ पूर्व दुईटी तीन वीडियो अपलोड हो सारी जो थे कि सिलेक्टिव क्वेश्चन सब दिखाई एसे दी लेटर दिखाई सब्जेक्ट पार्ट कौन क्वेश्चन आसुच्छी विषय में बहुत सारा वीडियो अपलोड हो सारी देख न वीडियो रेड स्क्रीन में पाइब नचेत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट अच्छी से तुम देख नब। बर्तमान आम कौन करवा ना आप्लिकेशन सेक्शन को जा बुझे बोले आप्लिकेशन सेक्शन को जाकि देखा कौन कौन सब सिलेक्टिव रोचे यही वर्ष परीक्षा पे देख प्रथम तो कौच गोटे तुम लिव आप्लिकेशन ता सहित आ गोटे हूँ कौन रिमेनिंग पीरियड आप्लिकेशन दुईटा आग रिमेनिंग पीरियड लिव नापी जो आप्लिकेशन दुईटा आप्लिकेशन भल भाव अभ्यास करदेव कहीं विगत वर्ष मान से पड़ता 2016-17 बेलू से सब एग्जाम आसूला एवं टे मोडिफाई होगा तेणुक पे देख ये गोटे आप्लिकेशन तुम दूसरी रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन टू प्ले फ्रेंडली क्रिकेट मैच बुझे ऊपर देखी स्कूल ना टू द हेडमास्टर जहाँ थी जो स्कूल ना मेंशन थी से स्कूल ना लिख जब किसी मेसेज ना तुम किसी मेंशन ना जब तुम तुम जहाँ लिखा था लिख बुझे तापर आसो कौन थ्रो द पीट यहाँ जी आप्लिकेशन क्या द्वारा थ्रो द क्लास टीचर जीवनी क्या दे जीव थ्रो द पीटी बुझे खेल शिक्षक जी पीटी बोली कहुए फिजिकल एजुकेशन टीचर ओके देकी जीव सब्जेक्टा लिख रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू प्ले फ्रेंडली कबड्डी मैच विथ द टीम ऑफ सिटी हाई स्कूल कौन चीज मेंशन थी जदि से लिख देख पे कम लिखा सर आई हैव द हॉनर टू स्टेट दैट द प्लेयर्स ऑफ आवर स्कूल कबड्डी टीम are interested to play friendly match on our play field on our playground लिख दबो play field लिखे दरकार नहीं on our playground with the team of the neighbor city high school बुझेला तुम पड़िशा सिटी हाई स्कूल सहित तुम कबड्डी टीम खेलिया चाहूँ गोटे मैच ता कौन है द पीटी ऑफ बोथ स्कूल्स हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड मान बुझा निजर सहमति देइछंती बा एग्रीड होइछंती टू कंडक्ट द मैच टी को करिया पई We assure you of the complaints of all guidance. Therefore, I request to allow us to make arrangements for the smooth conduct of the match and oblige. लिखी केमती लिख बुझिपारे पे एटा फ्रेंडली मैच हो जेकोसी मैच भी पड़ पारे क्रिकेट मैच हो कि कबड्डी मैच हो कि फुटबॉल मैच हो जहाँ भी गोटे आसबार चांसेस रही आपको तुम अभ्यास को निपर प्लेटा देख यहाँ कौन नहीं पिकनिक कौन पिकनिक कौ जगह को जीव मेंशन अच्छी बुझीपार तेणुक ए टाइप गोटे प्राक्ट करमती लिखा देख कौ भाया ये तुम स्कूल ना मेंशन अच्छी कौ स्कूल ना पुरी जिला हाई स्कूल तेणुक लिखा पुरी जिला हाई स्कूल पुरी बुझे टू द हेडमास्टर पुरी जिला हाई स्कूल पुरी सब्जेक्ट कौन ना रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू अंडरटेक ए पिकनिक पार्टी कौन पर रिक्वेस्ट कर गोटे पिकनिक पार्टी करने ओके ये पिकनिक कौटी की जीव है मेंशन दे देछि तेणुक तुम मन इच्छा पिकनिक स्पॉट चॉइस कर ना है लिखा कथा लिख लिखी कौन कर कंप्लीट कर ओके चार्टा होगा स्कूल आप्लिकेसन तापर साइकिल स्टैंड हो कि आउ क्या हो तो चार्टा प्राक्ट कर तुम बेस करके लिखि पार बुझे नेक्स्ट को जीवा गोटे अच्छी पोर बॉयज फंड कौन पोर बॉयज फंड से तुम लिख कौन माय फादर इज ए डेली लेबरर सो ही मेंटेन आवर फैमिली विथ मच डिफिकल्टी विच इज डेली अर्निंग सो आई एम अनेबल टू बाय माय स्टडी मटेरियल्स है लिखिक लिख नेक्स्ट को जीवा देख जो आप्लिकेशन रही कौन सपोज यू आर प्रदीप कुमार मिश्र तुम्हें किए ना प्रदीप कुमार मिश्र कौटी रोच तुम ना जपकुदू सालेपुर कटक कौटी जपकुदू सालेपुर कटक आप्लिकेशन लिख क्या पाक ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाक कौन लिख ना रोड्स और स्ट्रीट्स एरिया जो अच्छी सजाड़ापी भेरी बैड कंडीशन अच्छी रास्ता घाट ताकू सजाड़ापी क्या भाग लिख कटक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आंसर देख लिखा टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कटक सार सार पाखे देखिए बोले कमा टू पाखे कहीं भूल कमा दब ना है इट गिव्स यू रिवर्स ऑफ
To let you know that our above mentioned locality has turned into a death trap of the commuters and people of the adjoining localities. ବୁଝିପାରୁଛ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବ। ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ସବୁ ରହିଛି, ବୁଝି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏସବୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ବେଜ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ହେଇକି ଅସୁସ୍ଥକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ରୋଡ଼ ରିପେୟାରିଂ ହେଉ କି ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ନା CDM ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ଟୁ ଦ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର। ବୁଝିହେଉଛି? ହଁ, ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ଦେଇଥିବ, କଟକ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କି ବାଲେଶ୍ୱର, ବୁଝିହେଉଛି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସକୁ ଲେଖିବ, CMC ଯେଉଁ ଲାଗିଛି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ପାଇଁ। କ'ଣ ତୁମେ କେଉଁଠିକାର ଦେଖିଛି? ତବ୍ରେଜ ଆଲମ ଲିଭିଂ ଇନ୍ କ'ଣ ଦେୱାନ ବଜାର କଟକ। ଦେୱାନ ବଜାର କଟକରେ ତୁମ ରହୁଛି, ତୁମ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ତବ୍ରେଜ ଆଲମ। ବୁଝିହେଉଛି? CMC ପାଖକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବ। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ନା ଟୁ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। କ'ଣ? ଟୁ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ କଟକ। ବୁଝିହେଉଛି? ଟୁ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ କଟକ। ଓକେ। ସାର୍ ଲେଖିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟରୀ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦେୱାନ ବଜାର। ତୁମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଡ୍ରେନ୍ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ମଶା ହେଉଛି, ଏସବୁ ବୁଝେଇକି ତୁମେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧৰণৰ ରହିଛି। ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖକୁ କ'ଣ କରିବ? ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖକୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, FIR। କ'ଣ? FIR। FIR ଦେବ କାହାକୁ? ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ତୁମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଡକାୟତି ବା ଚୋରି ହେଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ତୁମେ କେଉଁଠିକାର? ତୁମେ କିଏ? ନା ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ରାଉତ। କେଉଁଠି ରହୁଛ? ନା ଗୋବିନ୍ଦପୁର କୁଞ୍ଜକଣ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର କୁଞ୍ଜକଣ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହୁଛ, ସେଇଠି ଚୋରି ହେଇଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବ। କେଉଁଠିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଦେବ? ନା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଅଫିସ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିବ କେମିତି ସେମିତି, ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କୁଞ୍ଜକଣ୍ଟା ଢେଙ୍କାନାଳ, ବା ଟୁ ଦ IIC ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଲେଖି ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? ଆନ୍ FIR ଏବାଉଟ୍ ବର୍ଗୁଲାର। କ'ଣ? ଆନ୍ FIR ଏବାଉଟ୍ ଏ ବର୍ଗୁଲାରୀ। ତାପରେ ଦେଖ ସାର୍ ଲେଖିବ। ସାର୍ ଲେଖି କ'ଣ ଲେଖିବ? ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି I beg to draw your attention to a late night burglary that occurred in the Govindpur locality yesterday. It was around 3 AM, ମାନେ ଭୋର ଭୋର ଚୋଟା ହେଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି? 3 AM. The inmates of Mr. Ganjam Sahu, a rich cloth dealer, had gone into a deep sleep. ବୁଝିପାରୁଛଟି କେମିତି ଚୋରି ହେଇଛି? ନା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀଟା ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା, ତା ଘରେ ପଶିକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବର୍ଗୁଲାର୍ସ ପଶିକି ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତୁମେ ତୁମର ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟଟା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତୁମେ କେମିତି ବନେଇ ଚୁନେଇ ଲେଖିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। এইটা ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ଭିତରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା।